Oh, pa-cute. Ano klase na bird to? Haba ng beak. Anong name ng bird? Anong name ng bird, kuya? Anong name? Hindi, di ba? I-research mo. Hello, birdie. New pet. New pet. Alaga muna. Pag lumaki ka na, tsaka na. Ha? Para makakain. Ano? Pangalan niya? Ay! Uy, kunin mo, kuya. Kunin mo. Pwede mo pangalan niya, sister. Start. Hello, birdie. Birdie. Okay? Lagay na. Oh, ito na yung new house mo. Kain mo na. Sige, kain daw. Kain. Okay, sige na. Food. Kabitan niya, pakpak. Oh, see, ano kinakain niya? Carnivorous. Carnivorous. Come on. Oh, para busog ka. Oh, see! Ha, ha, ha! Cute, okay? Ano yan? Isda. Small fish. Small fish. Oh, may tingin. Ano? Ayan. Ayan. Very good. Very good, birdie. Tapos painumin ng tubig mamaya. Isa pa. Isa pa. Come on. Wow. Bata pa siya. Oh, ay, kain siya. Very good. Sige ta, ipatusik. Ipatusik sa niya. Ayun na. Okay, ayun na. Your food, oh. Ayan, food mo. Come on, food mo. Ayan, food mo, bro. Ready. Food mo. Kainin mo. Sige siya. Ayan. Ayan, oh. Ito. Come on. Ay, kain na. Baka busog na siya. Ah! No, ka-cute. O, lagay na lang mamaya dun sa kulungan niya. One, okay. Oh, maliit pa siya, no? Ayan. Introduce sa kanya. Lakas kumain. Yan po. More. Yes, welcome to your new home. Baby pa to. Naway ng uwak. Kawawa naman. Sige na, eat more. Come on, eat more. Yes. Busog na. Okay, tubig na mamaya. Sige, lagay na dun sa kulungan niya. O, ayaw niya na. Mamaya naman daw. Okay. Lagay na sa kulungan. Pabutang na. Ikaw, dali. Kami. Yes, this is your new home. Your new home. Welcome to your new home. Come on. Yan ka na. Okay. Okay. Ayan. Stay at home. Birdie, stay at home. What kind of bird is this? Sige daw, be. Comment nyo. Okay. Okay. Mag-research din kami. Bye. Thank you for watching.